assalamu alaikum ngal konto sina kibaro sindal mata ba kibaro to aliya moy kunum gekol kumata e kuman yala me yalon ko ay gambe dum datu yellimde e jekola spokesperson e binta kumata de e ko bila kumata nyaajo burunduta e ni dingulu e be lodande ko kewol fanande se feleke to la kumala de mbotam momento e sunkudol fanan e fanan kumata de e ko bidin kede to liya moy e ka ay kijo farande bakede e nyom ko ka famene ko asna de makarati asati nyano la de sunkudol spokesperson na fisatu de e ko bila findida nan e ko akumata e kuma nyala me yalon ko akumasa kunda e jegolen kumakan e ko sabay fat ayni ako kadnajo to sunkudol fanan e to fanan be jennade ke kewlu kambano say ka folo ko e to futuno adam bara jamano ko laaren bakede e ko nyagibe e da pasu bondo ko laarende bar hanide benim fotade e muslim tel fanan mena ko muslim be bulu anen ke kilimbe membulu e ko dol fambe je ben tembo mendo de e moriya jaw yelo commencé e ke mañol e ko man la fe musu ko tan ngeni e namin ke damate de sambe to sunkudol fanan de e commencé kunda so kulur balaje de fondinge e se sangi tan seside diya ko ya yefutunde ban ko loi bumbato e ko 2022 e ba bilo pass la gelde e ko men tamo mendo e musol la ngin kumala e akumata e bira akumata e ko sungudo sa men tamo mendo musu kenta siata de e ko do fana la balamba ha e ba kilade arba men kana men ba kan e ko motata dunnade e ko fembe yalon ko e tabir jorande woli sa sanjunade ko tabir jorande e karsa finde aliasan junade sungudol len kumalare e to dum fanan ko ni to findida e baboy la fo poto joto mbano bodota e president baro e ñu wadon ko national puntum pantang e jeksha de kafo molde e ko jimara sato kono de gebe durum bake e ko député akate fo e motannim fula e ko wala lotade e ko samben tambo mendo e ba ko ne ko set kanade e ko nyaajibe e ko modo fo findoje karada e ko yamoyde ko sifatam fansi kode e ka bol samba kanande bar modo fo afa ako national puntum pantang e jeksha de kafo mode akafo nyi mallo to nyaane silo kande kon nante an ñoo hasidia ko kafo nyi lotol kamade ba nakumanda kibaro ya safe nyame nka for nyame jeni ba flan kiba tala a bias tade hanim man bias de ya safe nyame nka for nyama e kuma la afafan akabe ja mo ko kenni do kumata ako ni bes to mandiro kala ako sifla be gede so to monde biro fran kiba tala ko ta fon e nyaajo jon ta nyaata de akaye mira e kuma kon sifa ko so president molbude ako me yilla de be biro kuma kon bila fintita e ko sifla beje e so tombonde biro kedade e ko siedol fambe jede e kumata e ko kuma kyalantanya e ko mangata ko e ko bani yagibe e president baro fonde e ko si fotam fanso e katela kumasde anala dembo bay fosi e ko say ningin komon ko ni wolake e ko ate terenade mba no mborodo e commando babala commando do kay mamor sabali e arse hekade kibaro kenyalande deni ba fulam bayasade e ni babalen commando saba sanjale manso e ko saba sanjal manso le martin birin saba sanjal manso samben tembo mento e ko busum bala fanan e ka fase mansa yaje busum bala manso saba sanjale e ko yin fondinke dindimba e ko londo fankaso ko lo matide e ko dol ka fay momod sabali babala commando dol ka fay ko penode e ko na akra no mute nyala sodu bakara fo nas e ko hanide e ko kan kamino a nyimina akunune dol ko hanide ni atwa akra mute nyalje e ko awolo no betede saba sanjal manso nyin ko biri ko ya tombong e alam abare muso e ram sabala santa buntanda na kema ye min nyola de e ko ram ka keba ka ba nyaga tumo men e ko ram fa kema tada boyde e ko bay ram sabal e kada sembo wata kema de e ko jet piro made e abare ma do fa be je fa e ka fa fat jambe e fana kumata ani kiba tala e ya sanyo de ka fana kumbota ni nyajio aka barin alota kambele e gambela fasade e sirfo manjana muso fata jambe e hakumata e ko bida ma fanan kema amena ka banko kande asawunta buntandale ayemira ka barindim ala muso barin e ya tombonde ki babalen commando e ka kata baki e gambe la potti ko konde e ko yajibe adam baro e ka baya sede gambe dem kende jama fombe jefo e ko en fondinke e ay do ko ke yaaje me jama no kono tilonun tonya kamade e ko adam baro natade e ko pura adam baro ay lakan e alaka ko gambe don ke badal ke tinya e ko yin kenno nyi kaman so de ko men to momento e ko arse 4 mudal ya fayade o mangande lokman to mi jonani sollate dem e ko kibaro nar nyaman ka sataw nyamre e ko arse 4 mudal ya de ngina saba sanjal manso ay kanyede e ko mo jama kuma ta fon e national puntum pantan jek de ka fo mode busum bala kono de e ko to de 4 keso nyin e badi la nyin kenno la de saba sanjal manso de babala commando e ko kadi yaji nyamem gambe din kenno no mate ay même fo gambe banko kan economique la karode moliya so moliya neng bad moliya jede biya bulo wulende santo e ko gambe be mo be lo akoma ka fasa kala député bonto de
ngi saba sanjal man so ben tambo men do e kanum commando e kanum muyonin tamaya akona dal Allah taala man so gambe dum bal nyaaji o fitalale nyaaji be e kendo nyinde mo kendo la made de gambe din kendo la made to nya abol sabat la de dubte bongo nadun taje United Democratic Party e ko dum be dawdade e femfen tombon e selo la banko e gambe jede ba nyim party o nyin e gambe la jede ama mo kunkulinaji akoba ni yamoy e kuma kan kensan do kumala e ba fala ko no im party nyin loya Ousainou Mukunda Dabo tamade bar hanide e ko mi jawto kumoloti ben tambo men to e mo sabal saba sanjal manso e ko abe tambo men to anu muyo e ko jata konkoto la matide na dundo dipte bum konede e ko gambe nolde mo be sewolade e mew botala e mina kotange United Democratic Party a parti do be dawda e karse findi dipte akate fao e arse findi ale kalankede alla kate keso ale adi diptola e kanyi dal nyaaji feta baye ko nyaaji be gambe banko kambi ni ko mole futu e ka fete fombe ko liarin fombe be serring ite futula muso fana ko ni do futula cewke e poso e kuliya e gesina e sang e fencol be sang sa bente momento genne ka futu e ka du bakele assalamu alaikum ngal konto sina kibaro sindal mata ba kibaro to aliya moy kunun gekol kumata e kuma nyala me yalon ko ay gambe dum datu yellimde e jekola spokesperson e binta kumata de e ko bila kumata nyaajo burunduta e ni dingulu e be lodande ko kewol fanande se feleke to la kumala de mbota momento e sunkudol fanan e fanan kumata de e ko bidin kede to liya moy e ka ay kijo farande bakede e nyomin kol ka famene ko asinadda makarati asati nyano la de sunkudol spokesperson na fisatu de e ko bila findida nan e ko akumata e kuma nyala me yalon ko akuma sakunda e jekolen kumakan e ko sabay fat ainin ako kadnajo to sunkudo fanan e to fanan be jennade ke kewlu kambano say ka folo ko e to futuno adam bara jamano ko laaren bakede e ko nyaagibe e da pasu bondo ko laarende bar hanide benim fotade e musklim tel fanan mena ko musklim be bulu anen ke kilimbe membulu e ko dol fambe je ben tambo men do e moriya jaw yelo commencé e ke mañol e ko man la fe musu kota ngeni e namin ke damate de sambe to sunkudo fanan de e commence kunda so kulur balaje fondinge e se sangitan seside giya ko ya yefutunde ban ko luwa bumbato e ko 2022 e ba bilo pass la gelde e ko menta momento e musol la ngin kumala e akumata e bira akumata e ko sungudo sa menta momento musu kenton siata de e ko do fana la balamba ya e ba kilade arba men kana men ba kan e ko moto to dunnade e ko fembe yalon ko e tabir jorande woli sa sanjunade ko tabir jorande e kar sa finde aliasan junade sungudol len kuma laare e to dum fanan ko ni to findida e baboy la fo poto joto mbano bodota e president baro e ñu wadon ko national puntum pantan e jeksha de ka fo molde e ko jimara sato ko de gebe durum bake e ko député akate fo e mo tannim fula e ko wala lotade e ko samben tambo mendo e ba ko ne ko set kanade e ko nyaajibe e ko modo fo findoje karada e ko yamoyde ko sifatam fansi kode e ka bol samba kanande bar modo fo afa ako national puntum pantan e jeksha de ka fo mode aka fo nyimallo to nyaane silo kande kon nante an ñoo hasidia ko ka fo ñu loto kamade ba nakumanda kibaro ya safe nyame nka for nyame jeni ba flen kiba tala a bias tade hanim mam bias de ya safe nyame nka for nyamam e kuma la fofan akabe jaamu ko kenni do kumata ako ni be to mandiro kala ako sifla be gede so to monde bido flen na kiba tala ko defon e nyaajo jon ta nyaata de akaye mira e kuma kon sifam ko so president molbude ako me yilla de be biro kuma kon bira fintita e ko sifla be je e so to monde biro kedade e ko siedol fambe je de e kumata e ko kuma kyalantanya e ko mangena ko e ko bani yagibe e president baro fonde e ko si fotam fanso e katela kumas de anala dembo bay fosi e ko say ning ko man ko ni wolake e ko ate terenade mba no mboro e commando babala commando do kay Mamadou Sabali e arse hekade kibaro kenyalande deni ba fulam bayastade e ni babalen commando saba sanjale manso e ko saba sanjal manso le martin birin saba sanjal manso samben tembo mento e ko busum bala fanan e ka fase mansa yaje busum bala manso saba sanjale e ko yin fondinke dindimba e ko londo fankaso ko lo matide e ko dol ka fay Mamadou Sabali babala commando dol ka fay ko penode e ko na akula no mute nyala sodu bakara fo nas e ko hanide e ko kan kamino a nyimila akunun dol ko hanide ni atwa kara mute nyalje e ko awolo no betide
saba sanjal man sonin ko bidi ko ya tombon e alam abare muso e ram sabala sanda buntanda na kema ye min nyola de e ko ram ka keba ka ba nyaga tumo men e ko ram fa kema tada boyde e ko bay ram sabal e kada sembo wata akema de e ko jek piro made e abare ma do fa be je fa e ka fa jambe e fana kumata ani kiba tala e ya sanyo de ka fana kumbota ni nyajio aka barin alota gambele e gambela fasade e sirfo manjana muso fati jambe e hakumata e ko bida ma fanan kema amena ka banko kande asawunta buntandale ayemira la ka barindim ala muso barin e ya tombonde ki babalen commando e ka kata bake e gambe la potti ko konde e ko ne ajibe adam baro e ka baya sede gambe den kinde jama fombe jefo e ko en fondinke e ay do ko ke ya jambe jama no kono tilonun tonya kamade e ko adam baro natade e ko pura adam baro ay lakan e alakan ko gambe don ke badal ke tinya e ko yin kenno nyi kaman so de ko ben to momento e ko arse 4 mudal ya fayade o mangande lokman to mi jonani sollate dem e ko kibaro nar nyaman ka sataw nyamre e ko arse 4 mudal ya dingina saba sanjal manso ay kanyede e ko mo jama kuma ta fam e national puntum pantan jek de ka fo mode busum bala kono de e ko to de 4 keso nyin e badi la nyin kenno la de saba sanjal manso de babala commando e ko kadi yaji nyamem gambe din kenno no mate ay même fo gambe banko kan economique la karode moliya so moliya neng bar moliya jede biya bulo wulende santo e ko gambe biye mo belo akoma ka fasa kala député bonto de e ngi saba sanjal man so ben tambo men do de e kanun commando e kanun muyonen tamaya akona dal Allah taala man so e gambe dum la bal nyaaji o fitalale nyaaji be e kendo nyende mo kendo la made de gambe din kendo la made to nya abo sabat la de député bongo na dun taje United Democratic Party e ko dum be dawda de e femfen tombon e selo la banko e gambe jede ba nyim party o nyin e gambe la jede ama mo kuntunaji akoba nyamoy e kuma kan kensangol be kumala e ba fala ko no parti ngin loya Ousainou Mukunda dabo tamade bar hanide e ko mi jawto kumoti ben tambo mento e Momad Sabal saba sanjal manso e ko abe tambo mento anum muyo e ko jata konkoto la matide na dum do député bum konede e ko gambe nolde molbe sewolade e mew botala e mina ko tanke United Democratic Party a parti do be dawda e karse finde député akate fao e arse finti ale kalankede alla kate keso ale adi député la e kanyi dal nyaaji feta baye ko nyaaji be gambe banko kambi ni ko mole futu e ka fete fombe be ko liarin fombe be serring ite futula muso fanan ko ni be futula cewke e poso e kuliya e gesina e sang e fencol be sang sa ben te momento genne ka futu e ka du bakele